साइमा आंगन में बेचैनी से टहल रही थी। जब उसकी माँ आसिम को बहुत ही सख्त बात कहती तो उसके कदम रुक जाते और वो माँ को घूरने लगती, लेकिन मुंह से कुछ न बोलती। शुक्र है कि वो आ रहा है, साइमा की माँ खिड़की से पूरी गर्दन बाहर निकालते हुए बोली। घोड़े पर आ रहा है तुम्हारा दूल्हा? घोड़े पर? साइमा ने हैरान होकर पूछा। अजीब आदमी है आसिम भी, दिन में कभी आए तो पैदल और ऐसी सुनसान रात में घोड़े पर सवार होके आ रहे हैं। महल्ले वाले क्या सोचेंगे? साइमा की माँ ने कोई जवाब न दिया। वो मुतजस्सिस नजरों से गली में घूरे जा रही थी। गली में जलने वाली लालटेन में अपना मुंह आप देख रही थी। जरा देर बाद गर्दन अंदर करते हुए बोली कि कोई भी नहीं है, मुझे धोखा हुआ है। साइमा की बेचैनी और बढ़ गई। रात भीगती रही मगर आसिम का कहीं पता न चला। साइमा की माँ के तो दिल को लगी हुई थी। सुबह नमाज के बाद वो चादर ओढ़कर सीधी मस्जिद पहुंच गईं और मौलाना के हुजरे के पास जाकर दम लिया। मौलाना दर्स की तैयारी कर रहे थे। उनकी नजर हुजरे के बाहर की तरफ गई तो वो उठकर वहां पहुंचे। साइमा की माँ ने अदब से सलाम किया। मौलाना दुआ देने के बाद बोले, खातून, दर्स का वक्त हो रहा है, इजाजत दो कि मैं पहले इस काम से फारिग हो लूं। मौलाना, मैं इंतजार कर लूंगी। 1 घंटे के दर्स के बाद वो वापस आए। बोले, हाँ खातून, अब बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं साइमा की माँ हूँ। साइमा की माँ ने अपना तारुफ कराया। साइमा से आसिम ने पहला निकाह किया था, अब सुना है कि उसने किसी दूसरी लड़की से निकाह कर लिया है। मौलाना मामले की तह तक फौरन पहुंच गए। आपको जवाब देने के लिए पहले मैं एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप जवाब देना पसंद करेंगी? मौलाना साहिब, वो फौरन बोली, आप हमारे रूहानी पेशवा हैं, इसीलिए तो मैं आपके पास हाजिर हुई हूँ। अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि मेरी बेटी में वो कौन सा ऐब है जिसकी वजह से आसिम ने दूसरा निकाह किया, तो मैं कसम खाकर कहती हूँ कि साइमा में ज़ाहिरी या बातनी तौर पर ऐसी कोई बात नहीं। साइमा के बारे में आसिम और खुद मैं पूरी तरह मुतमईन है। दूसरे निकाह की वजह हरगिज ये नहीं। मैं तो सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप मुगलों की हुकूमत पसंद करती हैं? अल्लाह की मार हो इन मुगलों पर। साइमा की माँ ने हक़ारत का इजहार किया। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब हम आजाद होंगे और हमारी बहू बेटियां सर उठाकर गली कूचों में बेखौफ निकल सकेंगी। खुदा तुम्हारी जबान मुबारक करे। मौलाना बोले, बस तुम ये समझो कि जो कुछ हुआ बिल्कुल हादिसाती तौर पर हुआ। इसमें ना तो आसिम की मर्जी को दखल था और ना कोई दबाव था। फिर मौलाना ने आसिम और जमाली के निकाह की पूरी तफसील उसके सामने बयान कर दी। आखिर में कहा, अगर आसिम उस वक्त हमसे ताउन न करता तो तहरीक आज़ादी के तमाम मुजाहिद कत्ल कर दिए जाते और ये तहरीक हमेशा के लिए दम तोड़ देती। आसिम ने सिर्फ 100 तातारियों को मौत के मुंह से नहीं बचाया, बल्कि ईसारो कुर्बानी की एक नई मिसाल कायम की है। साइमा बेटी को अपने शौहर पर फख्र करना चाहिए। मौलाना ने अपनी बातों से साइमा की माँ को पूरी तरह मुतमईन कर दिया। आसिम की तरफ से उसके दिल में जो वसवसे पैदा हुए थे वो खत्म हो गए थे। वो उठते हुए बोली, आसिम आपके पास आए तो उसे मेरे पास जरूर भेजिएगा। मैं उससे कोई गिला नहीं करूंगी। अगर वो कल शाम मेरे पास आकर यही बातें मुझे बता देता तो मुझे आपके पास आने की जरूरत न पड़ती। कल रात आसिम तुम्हारे पास नहीं गया? मौलाना चौंक पड़े। यहाँ से तो वो यही कहकर गया था कि वो साइमा के घर जा रहा है। जी नहीं मौलाना, वो बोली, मैं तो आधी रात तक उसका इंतजार करती रही। मौलाना ने उसी वक्त एक आदमी आसिम के घर भेजा कि मालूम करे कि आसिम कहाँ है। आदमी ने आकर बताया कि आसिम रात घर नहीं पहुंचा। मौलाना की फिक्र बढ़ गई। आसिम ऐसा नहीं था कि बगैर मौलाना को मुत्तला किए किसी दूसरे शहर जाता। आसिम के घर वाले मुतमईन थे। उन्हें मालूम था कि आसिम को मौलाना ने किसी काम में लगा दिया होगा। वो अक्सर रातों को गायब रहा करता, लेकिन मौलाना के लिए ये अम्र बाइसे तशवीश बन गया। नमाज के बाद मौलाना ने एलची बहादुर, जाको बरलास और चंद दूसरे एतमाद के आदमियों को अपने हुजरे में बुलाया और आसिम की यकायक गुमशुदगी की उन्हें इत्तला दी। एलची बहादुर और जाको बरलास को आसिम की तलाश पर लगा दिया गया। उन्होंने ये खबर दी थी कि सरदार सादिक की हवेली में कल रात किसी शख्स को गिरफ्तार करके लाया गया है। जिसे गिरफ्तार किया गया था वो चादर में लिपटा हुआ घोड़े पर पड़ा था, इसलिए उसका मुंह न देखा जा सका। ये खबर जाको बरलास को हवेली के एक मुहाफिज सवार ने दी जो तहरीके आजादी का मेंबर था। एलची बहादुर ने जब अपनी रुदाद बयान की तो बात खुलकर सामने आ गई। गिरफ्तार होने वाला आसिम ही था जिसे सरदार सादिक के आदमियों ने साइमा की गली से पकड़कर उसकी हवेली में पहुंचाया था। मुगलों ने सरदार जाफर और सरदार सादिक को गवर्नर मुकर्रर किया था, लेकिन वो मुगल सरदार बयकजक के मातहत था। मुगल हाकिम इलियास ख्वाजा ने जुनूब का तमाम इलाका बयकजक के सपुर्द कर दिया था और खुद समरकंद में रहता था। जाफर को उसने समरकंद का गवर्नर मुकर्रर करके अपने साथ रखा था। आसिम की गुमशुदगी की कोशिश के बावजूद खबर पोशीदा न रह सकी। लोगों को तफसील तो मालूम ना हो सकी, लेकिन आसिम की गुमशुदगी की खबर जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। हर तातारी दूसरे से कहता, क्या मालूम है कि आसिम को मुगल ने गिरफ्तार कर लिया है। बाज़ जगह तो ये अफवाह फैल गई कि आसिम को कत्ल करके उसकी लाश भी गायब कर दी गई है।
हिराश को जमाली और साइमा दोनों के घर मुंह की खाना पड़ी तो उसकी बदतीनती ऊद कर आई। उसने इंतकाम का एक खतरनाक मंसूबा तैयार किया। उसके ख्याल में इस तमाम झगड़े की असल जड़ आसिम था। उसने सबसे पहले आसिम को रास्ते से हटाने का इरादा किया। हिराश सीधा सरदार सादिक के पास गया और उसे अपनी वफादारी का यकीन दिलाया। सरदार सादिक को तो ऐसे गद्दारों की जरूरत ही थी। तातारी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, इसलिए वो तातारियों को अपना हमख्याल और दोस्त बनाने पर हर वक्त तैयार रहता था। हिराश तो शहर सब्ज का एक नामी गिरामी बदकमाश और गुंडा था। ऐसे शख्स का ताउन तो वो हर कीमत पर हासिल करना चाहता था। सरदार सादिक तहरीक आज़ादी के मेंबरान से बहुत खायफ था और चाहता था कि उन पर बगावत का इल्जाम साबित करके कत्ल करा दे। हिराश के कहने पर आसिम के पीछे अपने आदमी लगा दिए और उसकी मुखबरी पर सादिक के सवारों ने आसिम को गिरफ्तार करके उस हवेली में पहुंचा दिया। आसिम को रात भर एक अंधेरी कोठड़ी में बंद रखा गया। सुबह हुई तो उसे सरदार के सामने पेश किया गया। सादिक एक जरनिगार मसनद पर टेक लगाए बड़ी शान से बैठा था। ये मसनद कसरे सफेद में तैमूर की बनवाई हुई रिहाइश गाह से उठवाई गई थी। तैमूर की हवेली पर मुगलों के कब्जे के वक्त सरदार सादिक ने अपनी गद्दारी के एवज कसरे सफेद के तमाम सामान पर अपना कब्जा कर लिया था। ये मसनद तैमूर ने खास अपने लिए बनवाई थी। मुगलों ने इस मसनद को टिके हुए कीमती जवाहरात तो ले लिए थे, मगर अब भी उसमें मोतियों की बेशकीमत झालर लगी हुई थी। आसिम को सादिक के सामने लाया गया तो सरदार सादिक ने हंसकर कहा, कहो आसिम, रात खैरियत से गुजरी। हमें अफसोस है कि तुम्हें रात अंधेरे में गुजारना पड़ी, लेकिन अभी तो ये आगाज है। अगर तुमने हमसे ताउन न किया तो फिर तुम्हारी रातें इससे भी ज्यादा बुरी गुजरेंगी। मैंने क्या जुर्म किया है सरदार सादिक? आसिम आहिस्ता से बोला, आप तातारी हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। मैंने आपकी कहीं बुराई नहीं की। हम भी तुम्हारे साथ कोई बुराई नहीं करना चाहते। सादिक बोला, फिर हम तो तुम्हारी शादी के गवाह भी हैं। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि तुम अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ हंसी खुशी जिंदगी बसर करो। फिर मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है? आसिम ने उसे घूरते हुए कहा, तुम इस अजाब से रिहाई हासिल कर सकते हो आसिम। सादिक ने नर्म लहजा अपनाया, हम चाहते हैं कि तुम तातारियों को छोड़कर हमारे साथ आ जाओ। हम मुगल सिपा सालार से कहकर तुम्हें एक अच्छा ओहदा दिला देंगे। क्या ये तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होगा? सरदार सादिक, आसिम के लहजे में सख्ती आ गई। आखिर आप चाहते क्या हैं? बागियों से आपकी मुराद क्या है? कोई तातारी बागी नहीं है। बको मत आसिम। सादिक भी तेज हो गया। मुगल हमारे हाकिम और बादशाह हैं, उनके खिलाफ एक लफ्ज कहना भी बगावत है। मैं जानता हूँ तुम लोग मुगलों के खिलाफ साजिश कर रहे हो। मुझे तुम्हारी जवानी पर रहम आता है। अगर तुम अपने साथियों के नाम बता दो तो हम यकीन दिलाते हैं तुम्हें आजाद करके इनामो इकराम से भी नवाजेंगे। सरदार सादिक, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। आसिम तलखी से बोला, अपने मुल्क और कौम से मोहब्बत करना ना तो साजिश है और ना बगावत। क्या आपको तातारियों से मोहब्बत नहीं है? कौन कहता है कि मुझे तातारियों से मोहब्बत नहीं? सादिक जोर देकर बोला, ये मेरी तातारियों से मोहब्बत का नतीजा है कि मुल्क में अमनो अमान है। अगर मैं और सरदार जाफर मुगलों को ना रोकें तो वो एक दिन में तातारियों को तबाह करके रख देंगे। शहर वीरान हो जाएं और किसी की इज्जत और नामूस बरकरार नहीं रहेगी। मैं आपकी तरह तजर्बेकार नहीं सरदार सादिक, आसिम अकड़ के बोला, लेकिन ये जरूर जानता हूँ कि गैर मुल्की आकाओं के हाथ मजबूत करना तातारियों से मोहब्बत नहीं बल्कि गद्दारी है, कौम से गद्दारी। कमीने। सादिक ने मसनद से उठकर आसिम के मुंह पर एक जोरदार तमाचा जमा दिया। आसिम के हाथ पांव जंजीरों में जकड़े थे, वो खून के आंसू पीकर रह गया। अब तू इस कोठड़ी में घुट घुट कर मर जाएगा और किसी को खबर भी नहीं होगी कि तू कहाँ गया है। जिसे खबर होना थी उसे खबर हो चुकी है सरदार सादिक। आसिम ने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा। आसिम मर जाएगा, लेकिन तातारी कौम तो नहीं मरेगी। तुम किस किस को पकड़ोगे? कहाँ तक लोगों को कत्ल करोगे? याद रखो सरदार, मुगल तुम्हारा ज्यादा दिन साथ नहीं देंगे। हवा का रुख किसी वक्त भी पलट सकता है। उस वक्त से डरो जब मुल्के तातार की जमीन तुम पर तंग हो जाए और तातारी तुम पर थूकना भी पसंद ना करें। ले जाओ इस कुत्ते को। सादिक दहाड़ा, बागियों का ठिकाना कैद खाना है और अंजाम मौत, सिर्फ मौत। आसिम को फिर उसी तारीक कोठड़ी में बंद कर दिया गया। मौलाना जैनुद्दीन हस्बे मामूल दर्स से फारिग होकर अपने हुजरे में बैठे एलची बहादुर और जाकू बरलास से गुफ्तगू कर रहे थे। आसिम की गिरफ्तारी की वजह से तहरीक का काम इल्तवा में पड़ गया था और उसके पेशे नजर अहम मसला आसिम की रिहाई था। ये लोग इस मसले पर गौर कर रहे थे कि मौलाना को इत्तला दी गई कि कोई औरत उनसे मिलना चाहती है। मौलाना ने एलची और जाकू को रुखसत कर दिया और आने वाली औरत को अंदर बुला लिया। औरत ने अंदर आकर चेहरे से निकाब हटाया और गमनाक लहजे में बोली,
बुजुर्ग पेशवा, मैं आसिम की बीवी जमाली हूँ। बेटी, हम आसिम ही के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। आसिम को सरदार सादिक ने गिरफ्तार करके किसी जगह रखा है। आसिम के खिलाफ सादिक के पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए उसकी गिरफ्तारी का कोई जवाब नहीं। हम सोच रहे हैं कि किसी को समरकंद भेजकर मुगल हाकिम को इत्तला दी जाए। मुमकिन है कि इस सूरत में आसिम की रिहाई का हुक्म जारी हो जाए। जमाली अभी कुछ कहने ही वाली थी कि जाको ने हुजरे के दरवाजे पर आकर कहा, मौलाना मोहतरम, एक और खातून आपसे मिलना चाहती हैं। मौलाना इस इत्तला से कुछ और परेशान हुए। वो जमाली को पूरी तरह मुतमईन करके वापस करना चाहते थे ताकि उसके गम का कुछ मदावा हो जाए। मौलाना ने जाको से पूछा, तुम्हें मालूम है मैं एक खातून से गुफ्तगू कर रहा हूँ, तुम उनसे किसी और वक्त आने को कह देते। मैंने उनसे यही कहा था, जाको ने जवाब दिया, लेकिन वो इसी वक्त मिलना चाहती हैं। कहती हैं वो किसी और वक्त नहीं आ सकेंगी, उन्हें आसिम के बारे में कोई बात करना है। आसिम के नाम पर मौलाना और जमाली दोनों चौंक पड़े। मौलाना की समझ में न आया कि दूसरी औरत कौन हो सकती है। उन्होंने जमाली की तरफ सवालिया नजरों से देखा। जमाली ने फौरन कहा, बुजुर्ग पेशवा, आप उन्हें बुलवा लें, मुमकिन है वो आसिम के बारे में कोई खास खबर लाई हूँ। अच्छा जमाली बेटी, तुम पीठ घुमा के बैठ जाओ। मौलाना बोले, मेरा ख्याल है कि ये खातून साइमा की माँ होगी, आसिम की खुशदामन। मैं नहीं चाहता कि यहाँ कोई नाखुशगवार सूरत पैदा हो। मैं तुम्हारा उनसे तारुफ नहीं करवाऊंगा, तुम हमारी बातों में हरगिज दखल न देना। जमाली मौलाना की तरफ पुश्त करके बैठ गई। मौलाना ने औरत को अंदर बुलाया। वो अंदर आई, अदब से सलाम किया, फिर चादर हटा के बोली कि मौलाना, मैं आसिम की बीवी साइमा हूँ। मौलाना ने हैरत से साइमा को देखा। जमाली का दिल चाहा कि वो पलटकर साइमा को देखे, उस साइमा को जो उसकी सौकन थी, लेकिन उस वक्त वो भी उसी की तरह परेशान थी। बैठो बेटी साइमा, मौलाना ने घुटी घुटी आवाज में कहा। उनके हुजरे में उस वक्त दोनों खवातीन मौजूद थीं और उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहें और क्या करें। साइमा ने रोते हुए कहा कि मौलाना साहिब, मेरे शौहर को हिराश ने पकड़वाया है। वो हमारे पास आया था और आसिम की बुराइयां कर रहा था। मैंने उसे डांट दिया तो वो बिगड़ के गया था। उसने ये सब कुछ किया है। आप हिराश का कोई बंदोबस्त करें, वरना मैं उसका खून पी लूंगी। मौलाना को अब कतई यकीन हो गया था कि ये सब किया दरा हिराश का ही है। उसने जमाली और साइमा को दोनों को अलग अलग वरगलाने की कोशिश की और जब नाकाम रहा तो उसने ये कदम उठाया, लेकिन इस वक्त जमाली और साइमा की मौजूदगी से उन्हें एक और ही ख्याल पैदा हुआ। उन्होंने साइमा से पूछा, बेटी, तुम्हें मालूम है कि आसिम ने जमाली नाम की एक लड़की से निकाह कर लिया है? मुझे सब कुछ मालूम है मौलाना साहिब। साइमा सिसकियों में बोली, मैं आसिम को बचपन से जानती हूँ। वो मेरे साथ नाइंसाफी नहीं करेगा। मैं तो उसकी दूसरी बीवी के साथ भी रहने के लिए तैयार हूँ। साइमा ने आखिरी जुमला कुछ ऐसी फराख दिली और खुलूस से कहा कि जमाली का दिल चाहा कि वो दौड़कर साइमा के गले लग जाए, लेकिन उसने जब्त से काम लिया और उसी तरह मुंह फेरे हुए मौलाना से कहा, बुजुर्ग पेशवा, अगर आपको एतराज ना हो तो मुझे इनसे मिलके बहुत खुशी होगी। साइमा की नजर अब तक जमाली पर नहीं पड़ी थी। वो हुजरे के एक कोने में गठड़ी बनी बैठी थी। उसने मौलाना से कहा, मौलाना साहिब, ये कौन खातून है? मुझे भी इनसे मिलकर खुशी होगी और तुम दोनों की मुलाकात से मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। मौलाना मुसर्रत से बोले, साइमा बेटी, अगर तुम इनसे मिलना चाहती हो तो वो भी इस दर्द में मुब्तला हैं जो दर्द तुम्हें यहाँ ले आया है। तो क्या ये बहन जमाली है मौलाना साहिब? साइमा ने हैरानगी से मौलाना को देखा और उठकर खड़ी हो गई। जमाली को साइमा की आवाज में अपनाइयत और मोहब्बत महसूस हुई। उसने भी मुंह घुमाकर साइमा को देखा और आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह से उठी। मौलाना इस मंजर को बड़ी दिलचस्पी से देख रहे थे। साइमा और जमाली एक दूसरे को देखते हुए आगे बढ़ीं और फिर दौड़कर आपस में लिपट गईं। उसके साथ ही उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ आया। वो खूब फूट फूट कर रोईं। मौलाना चुपचाप खड़े रहे थे। जब उनके दिल पर छाए हुए गम के बादल छट गए तो वो फिर सगी बहनों की तरह सर जोड़कर बैठ गईं और बड़ी मोहब्बत से एक दूसरे का हाल पूछने लगीं। मौलाना उन्हें वहीं छोड़कर बाहर निकल आए। उसी शाम सरदार सादिक की हवेली के सामने बड़ा जबरदस्त हंगामा हुआ। शहर सब्ज की 50-60 औरतें चीखती चिल्लाती और नारे लगाती सादिक की हवेली पर पहुंच गईं और उन्होंने आसिम की रिहाई का मुतालबा किया। औरतों के इस जुलूस की क़यादत साइमा और जमाली कर रही थीं। सरदार सादिक की हवेली पर मुसल्ला सवारों का जबरदस्त पहरा लगा रहता था। उन्होंने औरतों को रोका, मगर औरतें बिफरी हुई शेरनियों की तरह उन पर झपट पड़ी और जिसके हाथ में जो आया वो सवारों पर खींच मारा। इस कशमकश में कुछ औरतें जख्मी हो गईं। इस हंगामे को देखने के लिए बहुत से तातारी भी वहां जमा हो गए। उन्हें भी गुस्सा आया और वो तलवारें खींचकर मरने मारने पर तैयार हो गए। सरदार सादिक हवेली के अंदर खड़ा ये हंगामा देख रहा था, मगर औरतों और तातारियों को देखकर उसकी हिम्मत न पड़ी कि बाहर निकले। तातारी अब तक औरतों की मुदाफियत कर रहे थे, मगर किसी लम्हे भी वो सरदार सादिक के सवारों पर हमला कर सकते थे। कब्ल इसके के हालात बेकाबू हो जाएं, किसी ने मुगल सिपा सालार बयकजक को इत्तला कर दी।
वो फौरन 5000 सवारों को लेकर सरदार सादिक की हवेली पहुंच गया। उसको बताया गया था कि शहर सब्ज के तातारियों ने मुगलों के खिलाफ बगावत कर दी है और उन्होंने सरदार सादिक को घेर लिया है। लेकिन जब उन्होंने यहाँ आकर देखा तो उसे आगे आगे औरतें नजर आईं जिन्हें सरदार सादिक के सवार पीट रहे थे। बैकजक बड़ा बददिमाग और जालिम मुगल था, लेकिन जब उसने कई हजार तातारियों का मजमा देखा तो उसने सरदार सादिक के सवारों को डांट कर अलग कर दिया। फिर खुद घोड़ा बढ़ाकर मजमे के पास पहुंचा। तातारियों ने मुगलों को आते देखकर अपनी तलवारें नियाम में कर ली थीं और बिल्कुल पुरअमन होकर खड़े हो गए। तुम लोग क्यों इकट्ठे हुए हो? क्या चाहते हो? बैकजक ने भारी आवाज में मजमे को मुखातिब किया। जमाली और साइमा आगे बढ़ी। उनके कपड़े कई जगह से फट गए थे और सर से खून बह रहा था। जमाली ने बड़ी जुर्रत से कहा कि हम बागी नहीं हैं मुगल सरदार, आसिम को छोड़ दो और हम कुछ नहीं चाहते। आसिम हमारा शौहर है। साइमा ने जरा वजाहत की। हम तुम्हारे वफादार हैं, हमारा आसिम हमें वापस कर दो। उसने कुछ नहीं किया। हम अमन चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं। आसिम कहाँ है? किसने पकड़ा है उसे? बैकजक के मोटे दिमाग में ये बात तो आ गई कि ये सब झगड़ा किसी आसिम की वजह से हो रहा है। आसिम को सरदार सादिक ने अगवा कराया है। जमाली ने बड़े जोश से कहा, आसिम इसी हवेली में कैद है। साइमा भी चीख के बोली, कहाँ है नमक हराम सादिक? बैकजक ने पलटकर अपने एक सरदार से कहा। मुगल सरदार ने हवेली के गेट की तरफ घोड़ा बढ़ाया। उस वक्त उसे सरदार सादिक गेट से इधर आता दिखाई दिया। भाग के जा नमक हराम, सिपा सालार बुला रहे हैं। मुगल सरदार ने बैकजक के अल्फाज दोहरा दिए। सादिक दौड़ के बैकजक के घोड़े के पास पहुंच गया। आसिम कौन है? तूने क्यों पकड़ा है उसे? बैकजक जोर से गरजा, वो बागी है सिपा सालार। सरदार सादिक डरते डरते बोला, क्या ये सब बागी हैं? ये तो कह रहे हैं कि मुगलों के वफादार हैं। बैकजक को और गुस्सा आ गया। सब तो बागी नहीं है सिपा सालार, लेकिन चुप रह गधे। बैकजक ने उसे डांट के खामोश कर दिया। हमने तुझे शहर सब्ज का नाजिम इसलिए बनाया था कि तू यहाँ अमनो अमान रख। तू एक आदमी की वजह से सबसे झगड़ा कर रहा है। हमें झगड़ा नहीं चाहिए। बुला आसिम को, इनके हवाले कर। मुगल सिपा सालार आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जमाली और साइमा ने एक आवाज होकर कहा। आसिम को अंधेरी कोठरी से निकाला गया। उसके हाथ पैर खोले गए। उसे बैकजक के सामने लाया गया। बैकजक ने आसिम को देखते ही एक भयानक कहकहा लगाया, ये बागी है, इसने बगावत की है। सरदार सादिक को कोई जवाब न सूझा। वो सर झुकाए खड़ा रहा। बैकजक के कहकहों का जैसे फव्वारा फूट पड़ा। 1 2 4, फिर वो कहकहे पर कहकहा लगाता रहा जैसे दिल का गुबार निकाल रहा हो। फिर रुक के कहा, जा जा, भाग जा, अपने घर जा। और फिर कहकहा लगाने लगा। साइमा और जमाली ने बढ़कर आसिम को अपने हल्के में ले लिया। एक ने दायां और दूसरे ने बायां हाथ पकड़ा और आसिम को लिए हुए मजमे की तरफ वापस हो गईं। तातारी आसिम को जिंदा सलामत वापस आता देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने इस खुशी में नारे बुलंद किए और बैकजक ने उन नारों के जवाब में कहकहों का सिलसिला शुरू कर दिया। उधर से एक नारा लगता और उधर से 2 कहकहे बुलंद होते। इस तरह जरा देर पहले बिफरे हुए तातारी हंसी खुशी अपने घर वापस चले गए। साइमा और जमाली ने अपने साथ आने वाली सहेलियों और दूसरी औरतों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करके उन्हें रुखसत कर दिया। जब साइमा, जमाली और आसिम रह गए तो आसिम ने जमाली की तरफ देखते हुए साइमा से कहा, तुम्हें और तुम्हारी सहेली के सर में चोट आई है, तुम्हें फौरन घर वापस जाना चाहिए। आपने मेरी सहेली को पहले कभी नहीं देखा? वो बोली, शायद कभी नहीं। आसिम ने सोचते हुए जवाब दिया, साइमा बहन, मैंने भी आसिम को आज पहली बार देखा है। जमाली चोर नजरों से आसिम को देखते हुए बोली, इसका मतलब है कि तुम आसिम को बिल्कुल नहीं जानती? साइमा ने जमाली को छेड़ा। नहीं साइमा बहन, ये बात नहीं है। जमाली ने हंसते हुए कहा, मैं तो अब आसिम साहिब से वाकिफ हो गई हूँ, लेकिन ये आसिम अब तक मुझे नहीं पहचाने। अच्छा, तो मैं तुम दोनों का तारुफ कराती हूँ। साइमा के चेहरे पर नफरत या जलन के कतई तासुरात नहीं थे। पहले तुम बढ़ाओ अपना हाथ, साइमा ने जमाली से कहा। जमाली ने नजरें झुकाकर आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ आगे बढ़ाया। आसिम साहिब, साइमा शोख नजरों से उसे देखते हुए बोली, आप भी अपना हाथ उधर बढ़ाइए ताकि मैं तारुफ करा सकूं। हाँ आसिम साहिब, ये मेरी सहेली हैं। साइमा ने आसिम का हाथ पकड़कर जमाली की तरफ बढ़ा दिया। मेरी ऐसी सहेली हैं जिनका हाथ आपको पकड़ना होगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने आपका हाथ पकड़ा है। बस अब तकल्लुफ न कीजिए और इनका हाथ पकड़ लीजिए। साइमा, तुम पागल हो गई हो। आसिम ने अपना हाथ खींच लिया। मैं अब ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। इनका हाथ पकड़ने में कोई हर्ज नहीं। साइमा हंसते हुए बोली, मेरी सहेली कोई गैर नहीं है, तुम्हारी दूसरी बीवी जमाली है। तुमने भरी महफिल में इसे कबूल किया था। आसिम ने घबराकर जमाली की तरफ देखा। जमाली सर झुकाए शर्माई हुई खड़ी थी। वो देर तक जमाली को दिलचस्पी से देखता रहा। आसिम,
سائمہ نے کہنا شروع کیا کہ تمہاری رہائی کا منصوبہ جمالی نے بنایا تھا، ہم نے اپنے گھر والوں کو اس کی خبر نہ ہونے دی، ہماری سہیلیوں اور شہر سبز کی عورتوں نے بھی ہمارا ساتھ دیا، اللہ نے ہمیں کامیابی عطا کی، ورنہ یہ غدار صادق معلوم نہیں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتا۔ مجھے تم دونوں پر فخر ہے، عاصم پر مسرت لہجے میں بولا۔ جس قوم کی عورتیں اتنی بیدار ہو جائیں وہ زیادہ دیر تک غلام نہیں رہ سکتی۔ یہ تینوں باتیں کرتے ہوئے مولانا زین الدین کی مسجد میں پہنچے۔ وہاں جمالی اور سائمہ کے تمام عزیز و اقارب اکٹھے تھے۔ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ جمالی اور سائمہ نے سردار صادق کی حویلی کو گھیر لیا ہے۔ مولانا زین الدین بھی اس خبر سے پریشان تھے۔ انہیں دیکھ کر ان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سائمہ اور جمالی نے مزے لے کر اس واقعے کی تفصیل بیان کی۔ مولانا نے دونوں لڑکیوں کی بہت تعریف کی اور انہیں دعا دی۔ مغل سپہ سالار بیک نے عاصم کو رہائی دلا کر وقتی طور پر شہر سبز کے تاتاریوں کی ہمدردیاں حاصل کر لیں، لیکن اس کی وجہ تاتاریوں سے محبت نہیں تھی، بلکہ اس نے اس سلسلے میں جو قدم اٹھایا اس کا حکم مغل حاکم نے اسے دیا تھا۔ الیاس خواجہ خان کو جاسوسوں کے ذریعے معلوم ہوا تھا کہ تیمور اپنے ملک میں خفیہ طور پر داخل ہو گیا ہے اور اب شہر سبز کی طرف آ رہا ہے۔ اس نے بیک کو ایک خفیہ پیغام کے ذریعے حکم دیا تھا کہ شہر سبز کے لوگوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو اور ان کی ہمدردیاں حاصل کر کے اسی طرح تیمور کو گرفتار کر لو۔ الیاس خواجہ نے شہر سبز کی حفاظت کے لیے سمرقند سے 5000 سواروں کا ایک مضبوط دستہ کمک کے طور پر شہر سبز بھیج دیا تھا۔ الیاس خواجہ خان کی یہ احتیاطی تدابیر بر وقت تھیں۔ تیمور کی واپسی کی اطلاع بھی درست تھی اور تیمور واقعی اپنے وطن واپس آ گیا تھا۔ پہلے اس کا ارادہ بھی شہر سبز ہی جانے کا تھا، لیکن دوران سفر اس نے اپنا ارادہ تبدیل کر دیا اور بجائے شہر سبز جانے کے وہ مغلوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتا ہوا سمرقند پہنچ گیا۔ سمرقند میں بھی حفاظتی انتظامات سخت کر دیے گئے تھے، لیکن ان تمام انتظامات کے باوجود تیمور سمرقند کی گلیوں میں آزادانہ گھوم رہا تھا۔ وہ کسی مسجد میں جا بیٹھتا اور جتہ سردار الیاس خواجہ خان کو مغل سواروں کے ساتھ مسجد کی گلی سے گزرتا دیکھتا رہتا۔ امیر حسین کے دائیں جانب اس کی خوشگمال بیوی دلشاد آغا گھوڑے سے گھوڑا ملائے کھڑی تھی۔ نیچے مغلوں کے خیمے دور دور تک پھیلے نظر آ رہے تھے۔ خدا کی قسم میں ان مغلوں کا پہلے ہی حملے میں صفایا کر دوں گا، امیر حسین نے بغیر کسی کو مخاطب کیے اپنے آپ سے کہا۔ خدا کی قسم ہم کامیاب ہوں گے، بائیں طرف سے اس کے قابل اعتماد سردار امیر موسیٰ نے اس کی تائید کی۔ بغیر سوچے سمجھے دشمن پر حملہ کرنا بڑی غلطی ہے، دلشاد آغا نے بگڑ کر کہا۔ پہاڑی کے دونوں طرف راستے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ پہاڑی کی پشت پر کیا ہے۔ دلشاد تم ان باتوں میں دخل نہ دیا کرو، امیر حسین نے برا سا منہ بنایا۔ دشمن غفلت میں مارا جاتا ہے، اسے مہلت دینا سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ لیکن امیر ہمارے لشکری تھکے ہوئے ہیں۔ دلشاد اپنے شوہر کی ضدی طبیعت سے ٹکرانا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے بات گھما کر اسے حملے سے روکنے کی کوشش کی۔ تمہارا کیا خیال ہے موسیٰ؟ امیر حسین نے بیوی کی بات نظر انداز کرتے ہوئے اپنے معتمد سے پوچھا۔ امیر موسیٰ کی نظریں مغل خیموں کے سامنے رکھے ہوئے چرمی تھیلوں پر لگی ہوئی تھیں۔ مغل ان میں شراب بھرا کرتے تھے۔ امیر موسیٰ شراب کا بڑا رسیا تھا۔ تھیلوں کو دیکھ کر اس کے منہ میں پانی بھر آیا تھا اور دل میں شراب کے تھیلوں کے حصول کی خواہش انگڑائی لینے لگی تھی۔ میرا خیال ہے، موسیٰ اپنے خیال میں کھویا ہوا بولا، ان تھیلوں میں ضرور شراب بھری ہوئی ہے۔ موسیٰ، امیر حسین زور سے چیخا، شراب شراب، یہ شراب تمہیں پاگل کر کے رہے گی۔ میں کیا پوچھ رہا ہوں اور تمہاری نظروں میں شراب گھوم رہی ہے؟ موسیٰ کھسیانہ سا ہو گیا۔ اس نے امیر حسین کے سوال کو صحیح طرح نہیں سنا تھا۔ سردار آپ کس کے بارے میں حکم دے رہے تھے؟ امیر حسین کو معلوم تھا کہ موسیٰ کا دماغ ہر وقت شراب اور عورت کے گرد گھومتا رہتا ہے، لیکن اسے ہمیشہ موسیٰ کی اس کمزوری سے چشم پوشی کرنا پڑتی تھی، کیونکہ امیر موسیٰ بڑا بہادر اور نڈر سردار تھا۔ وہ کئی اہم موقعوں پر اپنی بہادری کی داد وصول کر چکا تھا۔ اس کے علاوہ امیر موسیٰ امیر حسین کا سب سے زیادہ وفادار ساتھی تھا۔ امیر حسین نے نرمی سے کہا، موسیٰ ہم ان مغلوں کے بارے میں سوچ رہے تھے، کیا ہم انہیں زیر کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں سردار، موسیٰ تلوار پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ اگر حکم ہو تو یہ مغل کیا، میں سامنے کے پہاڑ کو بھی ریزہ ریزہ کر سکتا ہوں۔ شاباش موسیٰ، امیر حسین خوش ہو کر بولا، تمہاری بہادری اور وفاداری پر مجھے ہمیشہ ناز رہا ہے۔ پھر دلشاد کی طرف دیکھ کر بولا، خانم کا خیال ہے کہ ہم تھکے ہوئے ہیں، کچھ دیر آرام کرنے کے بعد حملہ کرنا چاہیے۔ خانم کا یہ بھی خیال ہے کہ پہاڑی کی پشت پر کیا ہے اس کا بھی ہمیں علم نہیں، تھکن کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ موسیٰ بڑی شان سے بولا، ہاں اگر یہ اطمینان کر لیا جائے کہ ان کی پشت پر کوئی کمک تو نہیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اس طرح مغلوں کے ہوشیار ہو جانے کا بھی تو امکان ہے موسیٰ۔ امیر حسین اپنی ضد سے ہٹنے پر تیار نہ تھا۔ مغل ابھی غافل ہیں، اگر اس وقت حلہ بولا جائے تو دم کے دم میں ان کا قلع قمع ہو سکتا ہے۔ یہ خیال اور زیادہ بہتر ہے سردار۔ امیر موسیٰ کا وتیرہ تھا کہ وہ امیر حسین کی کسی بات کی مخالفت نہ کرتا۔
اسی وجہ سے امیر حسین کی نظروں میں اس کی بڑی عزت اور قدر تھی۔ دیکھا تم نے دلشاد، امیر حسین نے دلشاد کا مضحکہ اڑایا، ہم نہ کہتے تھے کہ تم ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتی؟ امیر موسیٰ نے بھی ہماری بات کی تائید کر دی، اب تمہیں اطمینان ہوا؟ دلشاد خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی، اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ وہ جانتی تھی کہ امیر حسین کو اس کے ارادے سے باز رکھنا ممکن نہیں ہے۔ امیر حسین نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، دایاں بازو امیر موسیٰ کے حوالے کیا اور بائیں طرف سے خود اپنا لشکر لے کر بڑھا۔ مغلوں کی پوزیشن بڑی کمزور تھی، ان کی پشت پر اور سامنے پہاڑیاں تھیں۔ یہ وادی دراصل ایک چوڑا درہ تھا۔ جب دائیں جانب سے امیر حسین کا لشکر نمودار ہوا تو وہ گھیرے میں آ گئے۔ وہ بے خبری کے عالم میں تھے، اس عرصے میں انہیں اتنا موقع بھی نہ ملا کہ اچھی طرح ہتھیار سنبھال سکیں۔ انہیں گھوڑوں پر بیٹھنا بھی نصیب نہیں ہوا تھا کہ امیر حسین اور موسیٰ نے پوری قوت سے ان پر یلغار کر دی۔ مغل اچھے شہ سوار ہوتے ہیں، بغیر گھوڑے کے ان کی طاقت نصف رہ جاتی ہے۔ امیر حسین نے انہیں پیس کر رکھ دیا۔ مغل جان بچانے کے لیے دائیں بائیں بھاگتے اور اس کوشش میں قتل ہوتے رہے۔ بہت ہی کم مغل اس درے سے صحیح سلامت بچ کر نکل سکے۔ مغلوں کے خیمے لوٹ لیے گئے، بہت سا سامان ہاتھ آیا۔ امیر موسیٰ نے سامان کی بجائے شراب پر قبضہ کیا اور جلے ہوئے خیموں میں بیٹھ کر شراب پینا شروع کر دی۔ امیر حسین کے غور، ترکی اور سیستانی لشکر بھی مسلمان ہونے کے باوجود شراب پیتے تھے۔ انہوں نے بھی شراب کی محفل جما لی۔ جانور ذبح کر کے گوشت بھنا گیا اور ایک عام ضیافت کا سما پیدا ہو گیا۔ امیر حسین کو مغلوں پر یہ پہلی فتح حاصل ہوئی تھی۔ وہ بہت خوش تھا، اس کے ساتھ لشکر بھی کافی اکٹھا ہو گیا تھا۔ مغل درے میں پھنس کر بری طرح شکست کھا چکے تھے۔ اس کی کامیابی پر کون شبہ کر سکتا تھا؟ وہ ٹہلتا ہوا دلشاد کے پاس آیا۔ دلشاد اگرچہ اس فتح پر مسرور تھی، لیکن اس کا دل ایک نامعلوم خوف سے دھڑک رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مغلوں نے اس درے میں پڑاؤ کیوں ڈالا۔ مغل بہت چالاک تھے، ان سے ایسی غلطی کی امید نہ تھی۔ کیوں دلشاد، مانتی ہو ہماری حکمت عملی کو؟ امیر حسین ہنستے ہوئے بولا، اگر مغلوں کو مہلت دی جاتی تو ہم اتنی کامیابی سے فتح حاصل نہ کر سکتے۔ چلو جو ہوا اچھا ہوا۔ دلشاد نے اپنی شرمندگی چھپائی، لیکن مغلوں کی حماقت سمجھ میں نہیں آئی۔ کیسی حماقت؟ امیر حسین نے چونک کر پوچھا۔ یہی کہ چالاک مغلوں نے اس درے میں خود کو محصور کیوں کر لیا؟ دلشاد گہری سنجیدگی سے بولی، آج تک کسی لشکر نے درے کے درمیان پڑاؤ ڈالنے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ دلشاد کی بات بہت اہم تھی۔ امیر حسین اس کا مذاق اڑانے آیا تھا، لیکن یہ بات سن کر وہ بھی سوچ میں پڑ گیا۔ یہ بات ہے تو تعجب خیز۔ امیر حسین سوچتے ہوئے بولا، ممکن ہے انہیں یہ امید ہی نہ ہو کہ ہم اتنی جلدی یہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ کچھ بھی صحیح، لیکن مغلوں نے یہ شکست اپنی غلطی کی وجہ سے اٹھائی ہے۔ دلشاد جواب دینے کے بعد مغلوں کے اجڑے اور جلے ہوئے خیموں کی طرف دیکھنے لگی۔ امیر حسین کے نصف سے زیادہ لشکری شراب پینے میں مصروف تھے۔ مغلوں کے لائے ہوئے شراب کے تھیلے انہوں نے تقریباً خالی کر دیے تھے۔ وہ قہقہے لگا رہے تھے اور خوشی سے ناچ رہے تھے۔ مغلوں کا تعاقب کرنے والے تھوڑی دور پیچھا کرنے کے بعد جلد ہی واپس آ گئے تھے تاکہ مال غنیمت میں اپنا حصہ وصول کر سکیں اور مغلوں کی شراب کے مزے بھی اڑائیں۔ مغل بہت تیز شراب بناتے اور پیتے تھے۔ گھوڑی کے دودھ کا بھی ان کے ہاں رواج تھا۔ امیر حسین کے لشکریوں نے دودھ کے تھیلوں میں شراب ملا کر ایک محلول تیار کر لیا تھا اور خوش ہو کر پی رہے تھے۔ امیر حسین بھی شراب پیتا تھا، لیکن وہ اپنی خوبرو بیوی کا بہت لحاظ کرتا تھا۔ دلشاد کے سامنے وہ شراب پینے سے پرہیز کرتا تھا۔ دلشاد کو شراب کی بدبو سے سخت نفرت تھی۔ اس وقت بھی وہ اس ہنگامے کو دور ایک اونچی جگہ بیٹھ کر دیکھ رہی تھی۔ شراب انسان کے دماغ اور دل کو مجہول کر دیتی ہے امیر حسین، دلشاد نے بدمست شرابیوں کو حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن شراب پینے کے بعد انسان میں شیروں جیسی طاقت بھی پیدا ہو جاتی ہے، امیر حسین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جب دل اور دماغ ہی قابو میں نہ رہیں تو طاقت سے کیا فائدہ؟ دلشاد نے اس کے تجزیے کی سختی سے مخالفت کی۔ فرض کرو کہ اس وقت مغل فوج آ جائے تو کیا یہ نشے میں ڈوبے ہوئے لشکری اس کا مقابلہ کر سکیں گے؟ دلشاد، ایک تو یہ فرض کرنا ہی غلط ہے، امیر حسین نے دلیل دی۔ مغل شکست کھا کر بھاگے ہیں، ان کے 3/4 لشکری مارے گئے ہیں، وہ واپس آنے کی جرت نہیں کر سکتے۔ لیکن فرض کرنے میں کیا حرج ہے؟ دلشاد جیسے آج امیر حسین کو قائل کرنے پر آمادہ تھی۔ اسے علم تھا کہ امیر حسین شراب پیتا ہے، لیکن اس کے سامنے پینے سے گریز کرتا ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ امیر حسین شراب پینا بند کر دے اور ایک پرہیزگار مسلمان بن جائے۔ امیر حسین نے کوئی جواب نہ دیا، وہ للچائی ہوئی نظروں سے شرابیوں کو دیکھ رہا تھا۔ دلشاد کو یہ بات بہت ناگوار گزری اور اس نے کہا، امیر حسین، ان شرابیوں کی حالت اس وقت مٹی کے کھلونوں سے زیادہ نہیں ہے۔ ان کی طاقت سلب ہو چکی ہے اور دماغ مختل ہو چکے ہیں، انہیں بغیر اسلحے کے مارا جا سکتا ہے۔ دلشاد اپنی رو میں کہتی رہی، لیکن امیر حسین کی نظریں ادھر سے نہ ہٹی۔ اس کے کان جیسے بند ہو گئے، وہ دلشاد کی کوئی بات نہ سن سکا۔
امیر حسین کے لشکریوں کو شراب کا شغل کرتے 6 گھنٹے گزر چکے تھے۔ اس نے اپنے اور دلشاد کے لیے بھنا ہوا گوشت منگوایا تھا۔ اب اسے شراب کی سخت خواہش ہو رہی تھی، لیکن وہ صبر کیے بیٹھا رہا۔ وہ دلشاد کی نظروں سے گرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ دونوں کھانے سے فارغ ہو کر پتھروں کے سہارے نیم دراز ہو گئے۔ دلشاد کا جسم ٹوٹ رہا تھا، اس پر غنودگی سی طاری ہو گئی، لیکن امیر حسین بار بار چونک کر اپنے سپاہیوں کو دیکھنے لگتا، جن میں سے بیشتر مدہوش ہو کر زمین پر آڑے ترچھے پڑے تھے۔ امیر حسین اپنی خواہش پر قابو نہ رکھ سکا۔ اس نے دلشاد کی طرف دیکھا۔ دلشاد کا سر ایک پتھر پر ٹکا ہوا تھا اور وہ شاید سو گئی تھی۔ امیر حسین اور دلشاد کے گھوڑے قریب بندھے تھے۔ گھوڑے پر سوار ہو کے جانے سے دلشاد کی آنکھ کھل سکتی تھی۔ اس نے ادھر سے نظر ہٹا لی اور آہستہ آہستہ ڈھلان اترنے لگا۔ امیر حسین بار بار پلٹ کر دلشاد کو دیکھتا جاتا تھا کہ کہیں وہ جاگ تو نہیں پڑی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ نیچے جا کر شراب کی 2-4 چسکیاں بھرے گا، پھر اسی طرح خاموشی سے واپس آ جائے گا۔ شراب پینے کے بعد امیر حسین ہمیشہ دلشاد سے دور دور رہتا، اور اگر اتفاقیہ اس کا سامنا دلشاد سے ہو جاتا تو وہ بظاہر یوں ہو جاتی جیسے اسے امیر حسین کے شراب پینے کا علم ہی نہیں ہے۔ امیر حسین کی اس احتیاط کو بھی وہ غنیمت جانتی تھی۔ اگر وہ اس سے الجھ پڑتی تو لحاظ کا یہ کمزور اور باریک پردہ بھی اٹھ جاتا۔ امیر حسین کی ضد کے سامنے اس کی پھر ایک نہ چلتی۔ امیر حسین آدھی ڈھلان طے کر چکا تھا کہ اسے گھوڑوں کی دوڑنے کی آواز سنائی دی۔ اس کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھنا شروع کیا۔ اس وقت اس کی نظر درے کے دائیں طرف کے راستے پر پڑی۔ گھوڑوں پر سوار مغل بڑی تیزی سے بڑھے چلے آ رہے تھے۔ امیر حسین کا رنگ فق ہو گیا۔ تیر کمان وہ اوپر چھوڑ آیا تھا، کمر سے صرف تلوار لٹک رہی تھی۔ گھوڑا بھی اس کے پاس نہ تھا۔ اوپر جا کر وہ گھوڑے پر سوار ہونا تاخیر کا باعث ہو سکتا تھا۔ امیر حسین نے وہیں سے چیخ کر امیر موسیٰ کو آواز دی اور پھر تیزی سے نیچے کو بھاگا۔ ایک طرف اس کے لشکر کے بہت سے گھوڑے بندھے تھے، وہ اسی طرف بڑھا تاکہ اپنے لیے گھوڑا حاصل کر سکے۔ امیر حسین کو پتہ نہیں کہ اس کی آواز کا امیر موسیٰ پر کیا اثر ہوا۔ وہ گھوڑوں کی طرف بھاگ رہا تھا کہ درے کے دوسرے کنارے سے بھی مغل نمودار ہو گئے۔ امیر حسین کے ہاتھ پیر پھول گئے، لیکن وہ بلا کا جری تھا۔ وہ چیختا ہوا برابر نیچے کی طرف بھاگتا رہا۔ مغل دونوں طرف سے درے میں داخل ہو چکے تھے اور یہ ترائی امیر حسین کے لشکر کے لیے پنجرہ بن گئی تھی۔ 7 گھنٹے پہلے اس نے جس طرح غافل مغلوں کو گھیرا تھا، اس وقت بالکل اسی طرح اس کے مدہوش لشکری مغلوں کے گھیرے میں آ گئے تھے۔ ان میں افراتفری اور بدحواسی پھیل گئی تھی۔ انہوں نے جلدی جلدی ہتھیار سنبھالے، مگر حواسوں پر شراب کا گہرا نشہ جمع ہوا تھا۔ انہوں نے مقابلہ شروع کیا۔ کچھ گھوڑوں پر سوار ہو سکے تو کچھ پیدل لڑنے لگے۔ لڑنے کیا لگے، بس اپنی مدافعت کرنے لگے اور اس کوشش میں گاجر مولی کی طرح کٹنے لگے۔ امیر حسین گھوڑے تک نہ پہنچ سکا۔ اس کے سامنے مغل سوار آ گئے۔ امیر حسین تلوار سونت کر ایک جگہ جم کر کھڑا ہو گیا اور مغلوں سے لڑنے لگا۔ دلشاد کی آنکھ امیر حسین کی پہلی ہی آواز پر کھل گئی تھی۔ اس نے گھبرا کر نیچے کی طرف دیکھا